रमज़ान रिमाइंडर्स में एक बार फिर आप सबको वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. I hope you guys are doing well and I hope Ramadan is treating you well and I hope you are treating Ramadan very well as well. ये एक बड़ा ही खूबसूरत महीना है. ये वो महीना है कि जिसमें हम कुरान को सेलिब्रेट करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, दौराए कुरान करते हैं, कुरान पे तदब्बुर करते हैं, कुरान को समझने की कोशिश करते हैं. और बहुत ही बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने को मतलब उसकी ज़िंदगी में वो महीना आए और वो इसके फ़यूज़ और बरक़ात, इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से फ़ायदा ना उठा सके. ये हदीस मुबारक भी है. ख़वातीन और हज़रात, अपने आज के इस वीडियो के अंदर रमज़ान रिमाइंडर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव फॉर कुरान. अगर इसको हम जानना चाहें या इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहें, क्योंकि कुरान को मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और आप सब जानते हैं कि किसी भी कौम के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस कदर अहम होता है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ कुरान इज़ सो इम्पोर्टेंट और उसकी इतनी अहमियत, इतनी फजीलत है. बट अनफॉर्चुनेटली हमने इस कुरान को, इस किताब को, कलाम अल्लाह को जुज़दानों के अंदर डालकर बिल्कुल महफूज कर हमें अपने से बहुत दूर कर दिया है. जबकि ये वो किताब है जो हमारे सरहाने होनी चाहिए. ये वो किताब है कि जिसको दिन रात हमारा सुबह हो तो इस किताब को पढ़ के इंस्टेड ऑफ like reading our SMSs or reading our WhatsApp, the first thing I see that we do these days is we get up, you take your phone and the first thing you do is we read all the WhatsApp messages. But we don't read and we find it so important कि पता नहीं किसकी कॉल आई होगी, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, लेट्स हैव अ लुक. और वो जंक मैसेजेस होते हैं, आई मीन फॉरवर्डेड मैसेज एक्सेट्रा. सो आप ये सोचें कि एक नॉर्मल दुनिया में लोगों का मैसेज हम लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं एंड वी नेवर थिंक दैट द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ सो इम्पॉर्टेंट. यही वो मैसेज है जो हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत करेगा, यही वो मैसेज है जो हमारी ज़िंदगियों को आसान करेगा. इसी के अंदर तमाम स्पिरिचुअल डिजीज़ का सल्यूशन है. इसी में तमाम बीमारियों की प्रिस्क्रिप्शंस हैं आयात की सूरत में और हमें उनको समझना है, उन पर तदब्बुर करना है, अपनी कनेक्टिविटी करनी है. वी नीड टू लव दिस बुक. तो आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कुरानी के हवाले से क्या कह रहे हैं हमसे मुखातिब होके. लेट्स रीड दैट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सूरह कमर चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर यानी आया नंबर जो है वो है 17 और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर. और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने वालों के लिए आसान बना दिया. एंड देन अल्लाह क्वेश्चंस अस, ऑल ऑफ अस, अब है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस सूरह में, सूरह कमर में, ये सवाल हम सब मुसलमानों से 4 टाइम्स पूछा गया. तकरार है बारहा. अल्लाह बारहा पूछ रहा है अपने बंदों से, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई है जो नसीहत हासिल करे? क्या तुम हासिल करना चाहते हो नसीहत? लाइक 4 टाइम्स इन वन आया, इन वन सूरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड इट्स नॉट something small, it's huge, it's big. Allah asking one question 4 times in one surah. और मैं आपके सामने वो जो आयतें हैं जिनमें बारहा अल्लाह ने तकरार की है, पूछा है ये सवाल, सूरह कमर की आयत नंबर 17, 22, 32 and 40. ये इन 4 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर रहे हैं. Now we have to ask this question to ourselves. Are we ready? क्या हम रेडी हैं नसीहत हासिल करने के लिए? और नसीहत भी किसकी? उस रब्बुल आलमीन की, जो आलमीन को जानता है, जो आलमीन का खालिक है, जो हम सब का मालिक है. और दिनों रात हमें दुनियावी तौर पर जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो हमारा ये दिल चाहता है कि ऑल द टाइम वी शुड बी कनेक्टेड टू दैट XYZ, योर वाइफ और योर हस्बैंड और योर योर फियांसे और योर फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर. सो जो जिससे भी आपको मोहब्बत होती है, आपका दिल चाहता है यू गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है. तो जिनसे मोहब्बत हो जाती है ना, तो बस जी चाहता है कि उनसे कम्युनिकेशन का ये सिलसिला जारी रहे. इमाम अली अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरती से उनकी एक सेइंग है जो बयान करते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं, हम कलाम हूँ, तो यू नो व्हाट
He says میں نماز پڑھتا ہوں, میں نماز قائم کرتا ہوں, اور میں جب چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں کیا کرتا ہوں, میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. ایک اور روایت میں ایک جگہ اور قرآن کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. اٹس سو ٹرو. سوچیں آپ کو قرآن کے حوالے سے کچھ بھی نہ ہو, ہماری زندگیاں کتنی ڈسٹارٹ, کتنی عجیب سی ہو جائیں گی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری ذات کا, ہم انسانوں کی مسائل کا حل کیا ہے. ایک اور جگہ ایک اور حدیث ہے ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں یہ عمل تمہارے لیے ہدایت کا نور بنے گا. اسی لیے تو جیسے ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس کی شروع ہی کی آیات میں یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت چاہتے ہیں, جو متقی ہیں. لیکن 2 طریقے ہیں قرآن کو سمجھنے کے. ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخصوص, جو اس کی چنی ہوئی زبان ہے اس کو ہم سمجھیں. الٹیمیٹ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں. اور دوسری کیا طریقہ ہے کہ اگر if you have started understanding or if you have started learning Arabic, تو in the meantime آپ اردو میں اس کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, and see in your own language what Allah is saying to you. You need to understand, because if you will understand, you will think. When you will think, you will start reflecting. تدبر ہوگا, اور جب تدبر ہوگا اور نیک نیتی اور مخلصی کے ساتھ ہوگا, definitely it's going to change our lives. یہاں پر I'm going to end this video by sharing this نظم. یہ مجھے بڑی ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے میسیج کیا تھا, and I thought I will definitely share it with you. Long time back I got this message, but it's beautiful. قرآن حکیم اس کا عنوان ہے, اور قرآن حکیم کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے, اور یہی حقیقت ہے, and it's unfortunate truth. عمل کی کتاب تھی, دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی, پڑھنے کی کتاب بنا دیا. زندوں کا دستور تھا, مردوں کا منشور بنا دیا. انقلاب کی کتاب تھی, صرف سوال کی کتاب بنا دیا. جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھ تھما دیا. تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی, صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی, مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا. It is very very unfortunate. دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اسے پڑھنے کی, اسے سمجھنے کی, اس کے اوپر تدبر کرنے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کا یہ وسیلہ بن جائے یہ کتاب انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ it's time for me to say Allah Hafiz to you. Look after yourselves, اور اپنی فکروں کا خیال کیجیے اور ان کی حفاظت کیجیے, بیکاز ہماری فکریں ہیں جو ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جاتی ہیں. اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر رہیں اور پھر اللہ کے پاس چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان